Man has always looked for a healthy pastime and a method of self-evaluation and competition. Sports are a prominent feature of humanity since time immemorial. The ancient games, for example, in Egypt and Greece, were followed with religious zeal, where the athletic meets were always full of celebration. Sports as an important part of our lives. This is also a great diversion that promotes a healthy community instead of getting into unhealthy activities and helping us eliminate violence, use of drugs, and extremism in our society. Our achievements here at the Government College University in the world of sports are no less impressive than what we have achieved in the field of academics. Government College University is one of the finest sports nurseries for producing as well as grooming sportsmen for national teams, and has been maintaining this tradition of excellence in sports and has produced hundreds of international sportsmen who represented Pakistan with distinction in Olympic Games, Asian Games, SAF Games, with distinction in other international sports events as well. After getting the status of university in 2002, we decided to revamp the sports facilities at a much higher level. Today, the GCU sports events stand out as one of the most colorful and exciting events in the life of Lahore. Ladies and gentlemen, here at GC University Lahore, we have traditionally blended the academics with sports activities in an admirable way. We are proud to have kept this precious tradition alive and would like to maintain it in the future by providing all the possible incentives and facilities to our sportsmen and women. अक्टूबर 2019 में इज्जत माब जनाब प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी साहब ने गवर्नमेंट कॉलेज को 31वें सरबराह की हैसियत से ज्वाइन किया। आपने आते साथ ही इदारे के मेयार की बहाली के लिए चंद तब्दीलियां की, जिसमें डायरेक्टर स्पोर्ट्स की तब्दीली भी सर फहरिस्त थी। नए डायरेक्टर स्पोर्ट्स ने चार्ज संभालते साथ ही वाइस चांसलर की जानिब से जारी करदा हदायत के मुताबिक सबसे पहले जो तब्दीली की वो थी स्पोर्ट्स के निज़ाम में ज़ाब्ता अखलाक की बहाली, जो कि गुज़रे काफ़ी अरसे से मुकम्मल गैर फाल थी। इस अमर के पेश नज़र स्पोर्ट्स रूल ऑफ बिजनेस तरतीब दिया गया, जिसके तहत जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर स्पोर्ट्स से मुतल्लिक अहम फैसलों, खेलों के मेयार को बेहतर करने के लिए 56 रुकनी मेंबरान का स्पोर्ट्स बोर्ड 2 साल की मुद्दत के लिए मुरतब किया गया, जिसमें तमाम गेम्स के 28 प्रेसिडेंट्स और 28 वाइस प्रेसिडेंट्स शामिल थे। स्पोर्ट्स बोर्ड को उन तमाम इख्तियारात के साथ फ़ाल किया गया जो एक खेल की बेहतरी के लिए ज़रूरी तस्वर किए जाते हैं। 1 साल के दौरान स्पोर्ट्स बोर्ड की 4 मीटिंग्स यकीनी बनाई गईं, जिसमें स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते तमाम मामलात ज़ेरे गौर आए। तदरीसी स्पोर्ट्स बेस दाखिले देने के लिए जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की तारीख में पहली मरतबा स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट से पहले स्टैंडर्ड फिटनेस टेस्ट मुतारिफ करवाया गया, जिसका मकसद इंतजामिया का वक्त और तवानाई बचाने के साथ साथ ट्रेंड और अनट्रेंड खिलाड़ियों में तफरीक करना था। इज्जत माब वाइस चांसलर साहब के ज़ेरे निगरानी जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में तदरीसी स्कॉलरशिप्स के लिए फ्री एंड फेयर स्पोर्ट्स ट्रायल मुनक्किद हुए, जिसमें बड़े पैमाने पे इंटर लेवल के 1400 और डिग्री लेवल के 1100 उम्मीदवारान के टेस्ट लिए गए, जिनमें से इंटर लेवल के 80 और डिग्री लेवल के 100 खिलाड़ियों की मेरिट पे शफाफ सिलेक्शन की गई। स्पोर्ट्स बोर्ड ने जीसी की तारीख में पहली मर्तबा ट्रायल्स का मुकम्मल रिकॉर्ड तमाम उम्मीदवारान की रैंकिंग के साथ मुरतब और महफूज किया, ताकि कोई भी उम्मीदवार मुस्तकबिल में अपनी परफॉर्मेंस का जायजा ले सके और अदारे को किसी भी किस्म के नाजायज प्रोटेस्ट से बचाया जा सके। इसके अलावा स्पोर्ट्समैन की री इन्फोर्समेंट के लिए स्कॉलरशिप का नया निज़ाम नाफिज किया, जिसके मुताबिक अगर खिलाड़ी दौरान स्पोर्ट्स ट्रायल्स पहली पोजीशन हासिल करे तो उसके लिए 100% तदरीसी स्कॉलरशिप, दूसरी पोजीशन हासिल करने पे 75% और तीसरी पोजीशन हासिल करने पे 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी।
اور اگر کھلاڑی یہی پرفارمنس انٹر بورڈ یا انٹرورسٹی مقابلوں میں بھی حاصل کرے تو اسکالرشپ پلان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ جی سی یونیورسٹی کے کھلاڑیوں کی سہولت کے لیے ایک اور ترمیم عمل میں لائی گئی، جس کے مطابق اگر فائنل ٹرم امتحانات کے دوران کھلاڑی یونیورسٹی کیمپ میں ہو یا مقابلہ کھیلنے میں مصروف ہو تو اس کا تدریسی سال ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اس کے امتحانات دوبارہ منعقد کیے جا سکیں گے۔ جناب وائس چانسلر صاحب کا عزم کہ سپورٹس کی بہترین سہولیات جی سی یونیورسٹی کے طلباء و طالبات اور کھلاڑیوں کو مہیا کی جائیں کی تکمیل کے سلسلہ میں ڈائریکٹر سپورٹس نے مین کیمپس میں سپورٹس فیسلٹی کی رینوویشن کا کام مکمل کروایا، جس میں اسکواش کمپلیکس، سپورٹس ہال، میل اور فیمیل جم، باسکٹ بال کورٹ اور ٹینس کورٹ شامل ہیں۔ دوسری جانب جی سی یونیورسٹی کالا شکاکو کیمپس میں کھلاڑیوں اور طلباء و طالبات کے لیے سپورٹس کی نئی فیسلٹی کا کام بھی جاری و ساری ہے۔ کالا شکاکو کیمپس میں جو سپورٹس فیسلٹی مکمل ہو کر فعال ہیں، اس میں انڈور سپورٹس میں ٹیبل ٹینس اور آؤٹ ڈور سپورٹس میں والی بال، نیٹ بال اور بیڈمنٹن شامل ہیں۔ جہاں جی سی یونیورسٹی لاہور میں سپورٹس کی بہتری کے لیے اتنا کچھ کیا جا رہا تھا، وہاں ڈائریکٹریٹ سپورٹس ٹیم کو ایک اور چیلنج کا سامنا تھا، اور وہ تھا مختلف سپورٹس ایونٹ کی پلاننگ، آرگنائزیشن اور مینجمنٹ، جس میں سر فہرست یو ایس ایل کی ٹرافی انویلنگ سیرمنی شامل تھی، جسے ڈائریکٹریٹ سپورٹس ٹیم نے بخوبی نبھایا۔ اور اس ایونٹ کے بعد یو ایس ایل کی اوپننگ سیرمنی کے موقع پہ ایچ ای ڈی آفیشلز نے عزت مآب جناب وائس چانسلر صاحب کو اگلی اوپننگ سیرمنی بھی ہوسٹ کرنے کی گزارش کی۔ یو ایس ایل جو کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر سایہ ایک میگا سپورٹس ایونٹ، جس میں 10 کھیل، 7 لیگز، 59 یونیورسٹیز، 4065 کھلاڑی، 381 ٹیمز، 1000 میچز، 51 ٹرافیز، 670 ٹیکنیکل آفیشلز، جس کے 19 ملین مالیت کے کیش پرائزز کے ساتھ ساتھ اسکالرشپس بھی شامل تھیں۔ اس کے علاوہ یو ایس ایل کے ٹینس اور اسکواش کے فائنل راؤنڈز بھی جی سی یونیورسٹی لاہور مین کیمپس میں منعقد کروائے گئے۔ دو 2020 میں کووڈ-19 جیسی پینڈیمک کی پہلی لہر کے دوران گورنمنٹ نے ملک بھر میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا، جس سے ایک گھر میں بیٹھے شخص کی صحت سب سے زیادہ متاثر ہو رہی تھی۔ جناب عزت مآب وائس چانسلر صاحب کی ہدایت پہ ڈائریکٹریٹ سپورٹس ٹیم نے ایک آن لائن ہیلتھ اینڈ فٹنس پروگرام تشکیل دیا تاکہ ناظرین اسے دیکھ کے ایک ہیلتھی لائف سٹائل اڈاپٹ کر سکیں۔ اس پروگرام کو سوشل میڈیا پہ تقریباً 10,000 لوگوں نے دیکھا۔ وائس چانسلر جناب پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب نے لاہور کی تمام یونیورسٹیز اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مابین کوارڈینیشن کے فروغ کے لیے ایک فرینڈلی T20 کرکٹ میچ کروانے کی تجویز پیش کی، جس کے بعد ڈائریکٹریٹ سپورٹس ٹیم نے 16 فروری 2020 کو جی سی یو کرکٹ گراؤنڈ میں وائس چانسلر 11، جس میں لاہور کی یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز یا ان کی جانب سے منتخب کردہ نمائندے، اور ایچ ای ڈی 11 جس میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز کے مابین ایک فرینڈلی T20 کرکٹ میچ کروایا، جس کا مثبت فیڈ بیک آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جی سی یونیورسٹی لاہور میں سپورٹس کلچر کو فروغ دینے کے لیے اولڈ اور موجودہ راویئنز کے مابین فیسٹیول کرکٹ اور فیسٹیول ہاکی جیسے میچز بھی کروائے گئے، جس کا مقصد موجودہ راویئنز کی حوصلہ افزائی کرنا تھا اور انہیں اولڈ راویئن سپورٹس لیجنڈز کے تجربات سے سیکھنے کا موقع فراہم کرنا تھا۔
साल 2021 में चौथी मरतबा जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर मेन कैंपस में इंटरमीडिएट स्पोर्ट्स का इनेकाद किया गया, जो एक हफ्ता तक जारी रही, जिसमें मजमूई तौर पे 7 गेम्स करवाई गईं। इसका मकसद इंटर लेवल तलबा को खेलों की तरफ माइल करना था। इन गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी पे प्रेसिडेंट पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन मोहतरम जनाब आमिर जान साहब ने मेहमान खसूसी के तौर पे शिरकत की। इसी तरह डायरेक्टरेट स्पोर्ट्स टीम को जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर मेन कैंपस में लाहौर बोर्ड के टेनिस, जिम्नास्टिक्स, स्क्वैश के स्पोर्ट्स इवेंट और एचईसी के जिम्नास्टिक स्पोर्ट्स इवेंट होस्ट करने का शर्फ भी हासिल हुआ, जिसे डायरेक्टरेट स्पोर्ट्स टीम ने बखूबी निभाया। जनाब वाइस चांसलर साहब की खसूसी हदायत पे डायरेक्टरेट स्पोर्ट्स ने यूनिवर्सिटी की फीमेल स्टाफ और फीमेल स्टूडेंट्स की ज़हनी और जिस्मानी हेल्थ के लिए हफ्ता में 5 रोज़ा एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर के ज़ेरे निगरानी स्पेशल योगा क्लासेस का एहतमाम किया, जो बाकायदगी से जारी और सारी हैं। साल 2020 में जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर ने इंटर लाहौर बोर्ड मुकाबलों में 20 स्पोर्ट्स इवेंट में से 4 में पहली पोजीशन हासिल की और 2 में रनर अप ठहरे, जबकि साल 2021 में सिर्फ 6 स्पोर्ट्स इवेंट में से 3 में पहली पोजीशन हासिल की, जबकि 2 में रनर अप ठहरे। कोरोना लॉकडाउन की वजह से इंटर लाहौर बोर्ड मुकाबले मुकम्मल ना हो सके और इंटरवर्सिटी मुकाबलों का स्पोर्ट्स शेड्यूल भी पूरी तरह मुतासिर रहा। डायरेक्टरेट स्पोर्ट्स टीम ने 2020-2021 में 13वीं जीसी यूनिवर्सिटी इंटर डिपार्टमेंटल गेम्स, जिसमें ये तमाम गेम्स मेल्स और फीमेल्स के लिए शामिल थीं, 3 माह तक मरहलावार कामयाबी से मुनक्किद की। फरवरी 2021 में इज्जत माब वाइस चांसलर साहब के हुक्म से डायरेक्टरेट स्पोर्ट्स को यह एजाज हासिल हुआ कि जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की 120वीं एनुअल स्पोर्ट्स तारीख में पहली मरतबा के न्यू कैंपस में कामयाबी से मुनक्किद की गई, जिसमें मजमूई तौर पे 4000 तलबा व तलबात ने शिरकत की और जीसी की तारीख में गुज़िश्ता 30 साला लॉन्ग जंप रिकॉर्ड और 65 साला हैमर थ्रो रिकॉर्ड तोड़ने पे वाइस चांसलर साहब ने दोनों तलबा को 25,000 रुपए फी तालिब इल्म कैश प्राइजेस से भी नवाजा। 120वीं एनुअल स्पोर्ट्स की कामयाबी का क्रेडिट जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के वाइस चांसलर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी साहब की अनथक मेहनत और लगन का नतीजा है। डायरेक्टरेट स्पोर्ट्स टीम जनाब वाइस चांसलर साहब की तहे दिल से शुक्रगुजार है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में निहायत फ्रेंडली एनवायरनमेंट बहाल किया और स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए दिन रात काम किया।